আজি ভাই মুভি গোটে দেখলি মুই মুভি নেম কেনাত কানম আইএমডি তরফ 6.9 অছে কমেডি ড্রামা মুভি এই কাহিনী হচ্ছে মনির কাহিনী মনি গোটে গানে পুরোহিত কাম করতেছি মন্দির পূজা করতেছি মাতর কাঁট আছে কি তাকে কনিয়া একানি মিলুথে না যেন গাঁকে সে কনিয়া মাই করে তাকে রিজেক্ট করে দিতেছন আর ফাইনালি কাঁট আছে কি গুড লোককে সে লভ করতেছি আর তা ঘরে কনিয়া মাগি দিয়েছি আর কনিয়া মাই গলে কাঁট আছে কি সে টুকিলর বুয়া তাকে কাঁ বলছি কি তোকে নেই দু বলছি কাঁতে লাগে কি মনি ঘর গানে যেটাকে पैन एका टोटाली नहीं थे ना से समस्या बहुत थी मनी घर गाने और काँड कि मनी घर गाँव लोग और मनी घर क्या कहसन कि गोटे डिसीजन नेसन और ताकर घर पाखे ना जेटा मनी घर पाखे ना क्या कहसन कि गोटे कुआ कुड़सन और कुआ कुला पर काँड कि अचानक जेटा कि हार मिलसी और हार्ड मिलला पर बहुत सारा ऑफिसर आसन करेक्टर मैंने भी आसन मुविटा रिलीफ फ्रिकेनी कर बना जैसे मुवी हेते खास भी नहीं लगबार और तापर मुवी ने काँटा हला काँटा नहीं तो मुवी देखले एका जानबो।